ঘরে এই কেজন ভাই কইলে কইলে স্যার শেষ দিন পালা পুনি আজ টিকে কইলি মালিকা হব। আচ্ছা 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 মু কইলি থরকু দি থর যদি গাইবি সোনা দাস কইব মু বুঝে কিছু শিখিনি কইব কিন্তু লোকমান তো ডিমান্ড করছন্তি কোন করিবি গাইবা কলাকার জীবন দুঃখময় মঞ্চ উপরে যেতিকি সময় গোটে কলাকার থব সেতিকি সময় সে রাজা গায়ক হু বায়ক হু পিলা বেলে বাপা মরি গলে কিছু ফরক পড়েনি গায়কটে হু বায়কটে হু পাড়িয়াটে হু মঞ্চରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ବାହାରେ ଆଖିରେ ଲୁହ। ସେଇଦିନ ଲୋକନାଥଙ୍କର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭେଲୋର ମେଡିକାଲରେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ପଠେଇଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକନାଥଙ୍କର କୋଇଲିଟେ ଆସିକି ବୋବେଇ ଦେଲା। ସହି ପାରିଲାନି ଲୋକନାଥଙ୍କର କହିଲା କି ବୋବା ବାବୁ ସନାଦାସ ନୃସିଂହ ହୋତାର ଯୋଡ଼ି 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଏଇଠୁ ପାଲା ସରିଲେ କାଲିଠୁ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବା। ସନାଦାସ ଟୁନ୍ ତ ବଢିଆ କୋଉଦିନ ହୋତା ଟୁନ୍ ଠୁ ଅଧିକ ନାଁ ନେଇଗଲା। କୋଉ ମଞ୍ଚ ସନାଦାସ ନୃସିଂହତାକୁ ଛାଡିକି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଡାକିଛି। ଲୋକନାଥଙ୍କର କାନ୍ଦୁଛି କୋଇଲିଟା ବୋବେଇଛି କଲା କୋଇଲି ଉଡି ଯିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶ
पाला वाला पाला शिखई देकी गला जेमती तम जटणी विधायक सुर राउतराय हौ कौन कहू मत सुबुंदी के बड़ पाटे कह आज लोक माने पुणी कहिले गाइबा पे दीबो मो पाला समय सइलानी आर दल आसी सारलेनी मु जाई सारंती जेहेतु मते माने कहिछो ताले मु पदे गाउछ नले मोर कोन दरकार मु आउ न गाइले मु पैसा कोन बुडी जीवो आयुष्मान भव सर्वरिष्ठ शांतरस मु अध घंटे हला पिंडाल न जान दी अच्छा मु पैसा बुडी जीवो ना ना मो जीवन रे अन्य पालिया बसिनी ना 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 कहा 10 मिनिट रु अधिक बसिनी ना ना नहीं आज बेसी समय बसई दिनी अच्छा हौ कथा एतिगिरे रहिला 4 नंबर पहाड़ हनुमान लागिछि हौ आज एतिगिरे थाउ हनो बारी रे उता देव साधु जाऊ हनो बारी रे काम तार सरी गला चाहू 12 राति जे पाइला जदि दोषाद सभी सिद्धब अनुष्ठान जे क्षमा बहिब तो दोष बौद्धि करे नहीं बसा घर छाड़ी जाए नहीं सिंह होकार दोष ओडिशारे फुटबार पार्टी विष विदाय मागिला होता गला बेड़े देवरता टिके आनंदरे हरि बोलो मा भौरी हुड़ हुई सन गला बेड़े पैसा प्रभु मंगल कर सर्वारिष्ठ शांतरस्तु आयुष्मान भवन्तु जगन्नाथ कृपा कर आउ बेसी पैसा दिला जे भल लागी शेष तो ए काई पकड़ को देखा जाओ जाई तेणु होता विदाय मागिला मानो हुरो हुई टिके दियो भला संगे দিব हरि बोलो करता टिके भलो मा काली के मंगल करू आपन कृपा महादेव चाहू चाहू दिन होला आउ घंटा के विदाय होला मुठाए खाई सारी संगे संगे विदाय मागिबी भाग्य थिला निरंजनपुर देखिला नेत्र मोर एड़े सुंदर ए अनुष्ठान महानामरे ए प्रतिष्ठान मा कल्याण ए परिधान अनुष्ठान दीर्घजीवी हो केने गल सेक्रेटरी लोकर पुराटेरी कहीं सेक्रेटरी बाबा बोलो कहीं करुच एते दुर्बल पूर्णाहुति जे दक्षिणा देई ना हो जे होता तुसिना
ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବ ନୃସିଂହ ହୋତା ବିଦାୟ ନବ ବେଶୀ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ହଜାରେ ଦବ ଜହି ବେଶୀ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଆସ ଆସ ଯଜମାନ ଆଉ ନକର ପରାମର୍ଶନ ବିଳମ୍ବ ସମୟ ହେଲା କାହିଁ ପାଳିଆକୁ ବସେଇବି ଭଲା ଆସ ଦକ୍ଷିଣାଟା ପରା ଦିଅ ହୋତା ବସା ଘରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ କାଳିକା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂତ ନୀଳାଚଳେ ମହାବାହୁ ନିରଞ୍ଜନପୁରେ କାଳିଆ ଏ ତ ରହିଛି ପୂର୍ବ ଘଟଣା ଇତିହାସ ଲେଖା ଅଛି ସିନା ଜଗନ୍ନାଥ ପରା ଦିଏ ବାବା ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ସିଏ ତେଣୁ ଯେତେ କାଳିଜେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥର ଶରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ କାଳିକା ହଉ କୁମ୍ଭ ଜୀବନରେ ସଖା ଆଉ କେତେ ଚଉଦକ୍ଷରୀ ମାରିବି ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ରହିବି ଆସ ଆସ ଯଜମାନ ଆଉ ବେଳନ କରିବି ଛନ୍ନ ଟଙ୍କେ ପାଇଲେ ହୋତା ଶୋଇବ ସିନା ମନଟା ଖୁସି ରହିବ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଚିନ୍ତବି ସେତ୍ୱ ଗାୟନ୍ତି ଦେବାହାତିଳ ଗୀତକାନି ଧନ୍ୟାସ୍ତୁତିରେ ଭାରତ ଭୂମି ଭାଗେ ସ୍ୱର୍ଗାପବର୍ଗା ସ୍ପଦମାର୍ଗ ଭୂତିରେ ଭବନ୍ତି ଭୂୟ ପୁରୁଷ ସୁରତ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ପରି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ନିରଞ୍ଜନପୁର ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଲ୍ୟାଣ ମା କାଳୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବେ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବା କମିଗଲା ନା ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଟ ଦଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପଳଉଛି ଏଡେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କଲେ ହବ ନା ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଣ 100-200 ଦଉନା କିନ୍ତୁ ଏଡେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ମନେ ରହିଲା ଭଳିଆ କାମ କଲେ ହଅନ୍ତା ହଉ ଯାହା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ଦୁଃଖ ବ୍ରାହ୍ମଣର ନାହିଁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ହେଉଛି ବୋଲୋ ଦିନ ଜନସ୍ୟ କଲା ସୁଷମା ବେହେରାର କଲ୍ୟାଣ କରି ଧାଉ ମା ଛାୟା ଦେଇ କାଳୀ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସୁଷମା ଦେବୀର ମହାପ୍ରଭୁ ବନମାଳୀ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାର ଦେହର ଶରୀର ନିଶ୍ଚୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରା ସୁଷମାର ଶ୍ରୀମାଧବ ବୋଲୋ ଦିନ ଜନସ୍ୟ ସରଳ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ବୋଲୋ ଦିନ ଜନସ୍ୟ ସରଳ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ আনন্দ সাগরে বীর দরবারে আনন্দ সাগরে বীর দরবারে সর্বে হরিব